बहुत पुरानी बात है। समंदर के किनारे बसे एक छोटे से शहर में एक नौजवान रहता था जिसका नाम अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला बहुत ही नेक, ईमानदार और मेहनती इंसान था, लेकिन वो बहुत गरीब था। वो छोटी मोटी तिजारत करता था ताकि अपने बूढ़े वालिदैन और छोटे बहन भाइयों का पेट पाल सके। इसकी ज़िंदगी मुश्किल ज़रूर थी, लेकिन इसके दिल में अल्लाह पर यकीन पहाड़ की तरह मजबूत था। वो हमेशा कहता था कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब अल्लाह की मदद का दरवाज़ा खुलता है। एक बार अब्दुल्ला को तिजारत में एक बहुत बड़ा मौका मिला। उसे खबर मिली कि समंदर पार दूसरे मुल्क में एक खास किस्म के कपड़े की बहुत मांग है और अगर वो यहाँ से माल ले जाकर वहाँ बेचे तो उसे इतना मुनाफा होगा कि उसकी नस्लें सनवर जाएंगी। लेकिन मसला ये था कि माल खरीदने के लिए अब्दुल्ला के पास पैसे नहीं थे। इसके पास सिर्फ ईमानदारी थी, मगर ईमानदारी से जहाज का किराया और माल नहीं खरीदा जा सकता था। अब्दुल्ला शहर के सबसे बड़े और अमीर ताजिर सेठ वकार के पास गया। सेठ वकार बहुत सख्त मिजाज आदमी था और बना चीज गिरवी रखे किसी को 1 रुपया नहीं देता था। अब्दुल्ला ने उसे सारी बात बताई और कहा कि मुझे 1000 अशरफियां कर्ज चाहिए। मैं वादा करता हूँ कि 1 महीने बाद जैसे ही मेरा माल बुकेगा मैं आपकी रकम वापस कर दूंगा। सेठ वकार ने अब्दुल्ला को ऊपर से नीचे तक देखा और हंसकर बोला कि ए नौजवान, ना तुम्हारे पास कोई जमीन है, ना सोना और ना ही कोई जमानत देने वाला। मैं तुम्हें इतनी बड़ी रकम किस भरोसे पर दूं? अगर तुम भाग गए या तुम्हारा जहाज डूब गया तो मेरा नुकसान कौन भरेगा? जाओ, कोई गवाह या कोई जमानत लेकर आओ। अब्दुल्ला की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा और सेठ वकार से कहा कि सेठ साहब, मेरे पास दुनिया का कोई गवाह नहीं है, लेकिन मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैं आपकी रकम वक्त पर लौटा दूंगा। और मेरे पास कोई वकील या जमानत नहीं, बस मैं अल्लाह को अपना वकील बनाता हूँ। सेठ वकार अब्दुल्ला के लहजे की सच्चाई देखकर हैरान रह गया। उसके दिल में अल्लाह ने रहम डाल दिया। उसने कहा कि ठीक है अब्दुल्ला, मुझे तुम्हारा ये गवाह और वकील मंजूर है। अल्लाह से बेहतर कोई जमानत नहीं हो सकती। सेठ ने उसे 1000 अशरफियां दे दी और 1 महीने का वक्त मुकर्रर कर दिया। अब्दुल्ला ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, माल खरीदा और जहाज में बैठकर दूसरे मुल्क चला गया। अल्लाह की शान देखिए कि अब्दुल्ला की तिजारत में इतनी बरकत हुई कि उसने सोचा भी नहीं था। उसका सारा माल हाथों हाथ बक गया और उसने बहुत सारा मुनाफा कमाया। अब अब्दुल्ला के पास सेठ वकार का कर्ज चुकाने के लिए रकम भी थी और अपने लिए ढेर सारा पैसा भी। महीना खत्म होने में सिर्फ 2 दिन बाकी थे। अब्दुल्ला ने वापसी की तैयारी शुरू कर दी। वो बंदरगाह पर पहुंचा ताकि कोई जहाज मिल सके जो उसे वापस उसके शहर ले जाए। लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चला कि समुंदर में शदीद तूफान आया हुआ है। तूफानी हवाओं की वजह से तमाम जहाज़ों ने जाने से इनकार कर दिया था। मल्लाहों ने कहा कि इस तूफान में समुंदर में जाना मौत के मुंह में जाने के बराबर है। कोई भी जहाज अगले 1 हफ्ते तक नहीं जाएगा। अब्दुल्ला परेशान हो गया। उसने सेठ वकार से वादा किया था कि वो कल सूरज डूबने से पहले कर्ज वापस करेगा। अगर वो नहीं पहुंचा तो सेठ वकार का भरोसा टूट जाएगा और वो समझेगा कि अब्दुल्ला ने अल्लाह के नाम पर धोखा दिया है। अब्दुल्ला समंदर के बैठकर रोने लगा। वो बार बार कहता कि या अल्लाह, मैंने तुझे वकील बनाया था, अब मेरी लाज रख ले, मैं वादा खिलाफी नहीं करना चाहता। रात हो गई, तूफान और तेज हो गया। अब्दुल्ला की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अचानक उसके दिल में अल्लाह की तरफ से एक अजीब ख्याल आया। उसने इधर उधर देखा तो उसे साहिल पर लकड़ी का एक बहुत बड़ा और मोटा शहतीर पड़ा हुआ नजर आया। अब्दुल्ला ने वो लकड़ी उठाई और उसे एक तरफ से खोदना शुरू कर दिया। उसने लकड़ी के अंदर एक बड़ा सुराख बनाया। फिर अब्दुल्ला ने 1000 अशरफियां एक थैली में डाली और साथ में एक खत लिखा। खत में लिखा था कि ए सेठ वकार, ये अमानत अब्दुल्ला की तरफ से है। मैं आना चाहता था लेकिन तूफान ने मुझे रोक लिया। मैंने जिस अल्लाह को गवाह बनाया था, अब उसी अल्लाह के हवाले ये रकम कर रहा हूँ, क्योंकि वही है जो उसे आप तक पहुँचा सकता है।
عبداللہ نے وہ تھیلی اور خط اس لکڑی کے سوراخ میں ڈالے اور اوپر سے لکڑی کا دوسرا ٹکڑا لگا کر اسے مضبوطی سے بند کر دیا تاکہ پانی اندر نہ جا سکے۔ اس کے بعد وہ اس لکڑی کو لے کر سمندر کے پانی میں اترا۔ لہریں بہت اونچی اور خوفناک تھیں۔ عبداللہ نے روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ یا اللہ، تو جانتا ہے کہ میں مجبور ہوں، میں نے اپنی کوشش کر لی، اب اس امانت کو پہنچانا تیرا کام ہے۔ یہ کہہ کر اس نے وہ لکڑی جس میں سونا تھا بپھرے ہوئے سمندر میں پھینک دی۔ لکڑی لہروں کے ساتھ ہچکولے کھاتی ہوئی اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ عبداللہ وہیں کھڑا دعا کرتا رہا یہاں تک کہ وہ لکڑی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ دوسری طرف اگلے دن شام کے وقت سیٹھ وقار بندرگاہ پر کھڑا عبداللہ کا انتظار کر رہا تھا۔ سورج ڈوبنے والا تھا اور دور دور تک کوئی جہاز نظر نہیں آ رہا تھا۔ سیٹھ وقار غصے میں تھا اور سوچ رہا تھا کہ انسانوں پر بھروسہ کرنا ہی غلط ہے۔ اس نے سوچا کہ عبداللہ بھی دھوکے باز نکلا، اس نے اللہ کا نام استعمال کر کے مجھے ٹھگ لیا۔ سیٹھ وقار مایوس ہو کر واپس جانے ہی والا تھا کہ اس کی نظر پانی میں بہتی ہوئی ایک چیز پر پڑی۔ وہ لکڑی کا وہی ٹکڑا تھا جو لہروں کے ساتھ کنارے پر آ لگا تھا۔ سیٹھ وقار نے سوچا کہ چلو میرے پیسے تو ڈوب گئے، کم از کم یہ لکڑی ہی اٹھا لیتا ہوں، گھر میں جلانے کے کام آئے گی۔ سیٹھ وقار وہ بھاری لکڑی اٹھا کر اپنے گھر لے آیا۔ جب اس نے کلہاڑی سے اس لکڑی کو توڑنے کے لیے ضرب لگائی تو وہ لکڑی بیچ سے پھٹ گئی، اور جیسے ہی لکڑی پھٹی سیٹھ وقار کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ اندر سے سونے کی اشرفیاں چھن چھن کرتی ہوئی فرش پر بکھر گئیں، اور ساتھ ہی وہ خط بھی گرا۔ سیٹھ وقار نے کانپتے ہاتھوں سے خط اٹھایا اور پڑھا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتا گیا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ وہیں سجدے میں گر گیا اور رونی آواز میں بولا کہ بے شک جس کا وکیل اللہ ہو اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ نے طوفان کے ذریعے میری امانت مجھ تک پہنچا دی۔ کچھ دنوں بعد جب طوفان تھما تو عبداللہ پہلی کشتی سے واپس آیا۔ اس کے پاس دوبارہ 1000 اشرفیاں تھیں، کیونکہ اسے لگا تھا کہ وہ لکڑی تو سمندر میں گم ہو گئی ہوگی۔ وہ ڈرتے ڈرتے سیٹھ وقار کے پاس پہنچا اور کہا کہ سیٹھ صاحب مجھے معاف کر دیں، طوفان کی وجہ سے میں آ نہ سکا، یہ رہی آپ کی رقم۔ سیٹھ وقار مسکرایا اور عبداللہ کو گلے لگا لیا۔ اس نے کہا اے اللہ کے نیک بندے، تیری رقم تو مجھے اسی وقت مل گئی تھی جب تو نے اللہ کے حوالے کی تھی۔ وہ لکڑی اللہ نے ہواؤں اور لہروں کو حکم دے کر سیدھا میرے قدموں میں پہنچا دی تھی۔ جاؤ، یہ پیسے اب تمہارے ہیں، یہ تمہارے توکل اور ایمانداری کا انعام ہے۔ تو دوستو، اس سچی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہم سچے دل سے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ ہماری مدد وہاں سے کرتا ہے جہاں سے ہمارا گمان بھی نہیں ہوتا۔ حالات کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں، اللہ کی مدد کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔